मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोगृहीत ततः सपत्नं मुकुतश्चरन्तमुकुतो भयं जघानोत्पत्य गदया जनावासुरमक्षजा सा हता तेन गदया विहिता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तद्भुतमिवाभवद स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मौनयन् सुमृधे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामापविद्यायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभु तं व्यग्रचक्रं दिदिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुखेन विसज्यमानं चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मासं स्वस्तिते मुं जहीति शतं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रदो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमासदक्षसन् करालदष्टचक्षुर्भ्यां संक्षाणो दहन्निवा अविलुप्तसुगदया ह्यातोऽसीत्याहनध्वरिं पदासभ्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरा लीलयामिषता शत्रो प्राहरद्वा तरङ्घशाम् आह चायुधमाधस्त्व घटस्त्व त्वं जिगीषसि इत्युक्त्वा सा तदा भुजस्ताडयन् व्यनददृशं तां स आपततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थिता जग्राहलीलया प्राप्तं गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरा नैच्छद्गतां दीयमानानां हरिणां विगतप्रभा जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलनज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राया विचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहावटार्पितं चक्रासदन्तः ख उदीर्णदीदित चक्रेण चिक्षेद निशातनेमिना हरिर्यथा ताड्च पतत्रमुज्जितं विक्रणि स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्यविस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रविद्यरोषा स कठोरमुष्टिना नदन् प्रहन्तां तरधीयतासुरा तेनेथ्यमाहत भगवानादिसूकरा नाकं पद्मना क्वापि सृजा हत इव द्विपा अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्त्रा मे निरेस्योपसंयमं प्रवैर्वायुश्च चण्डास्तमः पांसवमैरयन् दिगिभो निपेतुर्गामाळा क्षेपणैः प्रहिता इव दौरनष्टभगणा रौघैः सविद्युतस्तनयुग्निभिः वर्षभिः पूयके साश्रिग विणमुक्त्रास्थेनि चास्कृतद्गिर्या प्रत्यदृश्यं च नानायुधमुजो नघा दिग्वाससो यातु धान्या शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा बहुर्भिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्च रथकुञ्जरैः आततायिभिरुत्सिष्टा हिंसा वाचोऽतिवैशिषा प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयद सुदर्शनास्य भगवान् प्रायुक्तं दयितं त्रिपात् तदादिते समभवत् सहसा यदि वेपथु स्मरं च भर्तुरादेशां स्तनाच्चाश्रिगप्रशुश्रुवे विनिष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुषोपगूह्यमानो मुं दिदृशेवस्थितं बहिः तां मुष्टिविनिर्तन्तं व्रजसारैरधोद्धचा करेण कर्णमूले हन्यथा त्वाष्टं मरुत्पतिः स आहतो विसृजितायवज्ञया परिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचना विशीर्णपामाङ्घ्रिशिरोरुरोपदत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता चितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदृष्टं परिदष्टदक्षरम् अजादयो वीक्षसंसुरागता अहो इमा को नु लभेत संस्थितम् यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गात् सतो मुमुक्षया
तस्यैष दैत्यदृशभया पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यात्तावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्तानं प्रपश्येते ह जह्नवी देवाऊचु नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतं तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतामरुन्धुद स्ववत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं सदा ससादयित्वा हरिरादिशूकरा जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः यथा यथानोक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्षौदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः श्रुतुवाच इति कौसारवाख्याता मा श्रुत्यं भगवत्कथां शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विजा अन्येषां पुण्यलोकानामुद्यमै यशसां सदाम् उपसृत्य भवेन्मोदा श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशान्तीनां करेणूनां पृच्छतो मोचयद्रुतं तं त्वं सुखाराध्य मृद्भिरन्नन्त्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मना शृणोति गायं त्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधाद्द्विजा एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वतां जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अथ एकैनविंशपुष्पं श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।